on git mewah sajo git adong jo ulang songon kalak songon nai samping mi guru gar ati-atemu patundana kasidungan na ipaturut ko napsumu kasidungan na momo na terjebak di dana na mambungo-bungo yon dohot na manarimo na songononan kasidungan na abis hartoy sude tos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likafatil anbiya'i wasyuhada wassalihin wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila arwahi jami'i masyayikhina wa ila arwahi ahlina wa aqribaina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair ya Allah. Ayah Uma, sudai tanah hadir, saudara-saudari nadung bersengaja hadir taman-taman sorga. Raudatum min riyadil jannah. Onma taman sorga, tempat majelis ta'lim palangape bisa ita turaudoh di masjid Nina Binta di Madinah. Mudah-mudahan amal tahun menjadi bagian tongkinai milik tadi sorga. Madung ita mulai jarina sadarion amal baik di awal hari. Mudah-mudahan dapat keampunan kita, sehat-sehat, panjang umur, dapat rasoki naborkan, selamat kita sudah dan keluarga tamun duniawan sampai tuarina parpudi. Man istaftaha awwala naharihi bi khairin wa khatamahu bi khairin. Qala Allahu li malaikatihi la taktubu alaihi ma baina dhalika minadz dzunub. Rawahu Tabrani. Isi halak na membuka atau memulai aktivitas nia di hari anon dohot baik, dohot berbuat baik, imoloi ia napas nia karejo nia dohot kebaikan mulai un manyohot on bana monte manyogoti masumbayang tahajud kamu sauman na sumbayang madung salat subuh marjamaah saguman na marjamaah madung mangaji o manyogoti
mamar zikir solat subuh, dilanjutkan buseng on pengajian, dan dia tutuplah dengan baik. Naron menjelang modom usaha on buseng berbuat baik. Baik ia membaca Al-Quran, isi alak na membaca satu surah daripada Al-Quran lasget modom, maka Allah mengutus malaikat di dekatnya untuk menjaga dia sampai dia bangun. Ama bacaan naik termasuk idokon nabinta surah Al-Fatihah. Qul huwallahu ahad, termasuk buseng ma kuliah ayyuhal kafirun saparopat Quran. Isi alak membaca lausget modom kuliah ayyuhal kafirun, maka dia akan terlepas daripada kesyirikan. Ijago Tuhan dari imannya sampai mati ya di mateniai pe insyaallah mati beriman deh. Anggo tutup ibaca kuliah ayyuhal kafirun setiap hita lausget modom. Di hadis ni Nabi anggo bisa kul huwallah 100 noli baru modom. Tai opat dope kul huwallah nai matar podom. Dapat sampai 100 matar podom te. Anggo bisa 100 noli. Dot ayat-ayat na lain, dot baca-bacaan na lain. Tutuplah akhir hidupmu dengan kebaikan. Adana tiduri bagian daripada kematian, tutuplah dengan berbuat baik. Di ujung ni napas niba ayat Al-Quran ataupun kalimat-kalimat thayyibah, maka insyaallah terpelihara mai modom tai, dijago Tuhan mai modom tai, insyaallah pala modom betul tongkin nai tetaplah dalam beriman. Ada na modom boring ini ngape na betul yang cangan-cang na do pete. Olo tairade manombo modom lalu ngingotan pengara botobe ai masui tutup doot kebaikan amput na modom lalu do rade ya dong de na modom lalu ngatar ngoti be. Baca ma kuliah ayyuhal kafirun lasket modom tinaron daulang sanari jol tengah nagit modom monte. Orang-orang tua nami na dimuliakan Allah, maka pala ita muloi ma harin tahun dohot na denggan. Ita tutup buseng naron lasget modom dot na denggan. Dalam keadaan beruduk, berzikir, menghadap kiblat, memakai yang bersih dan jauh daripada hadas. Bianing Allah tu malaikatnya, la taktubu alaihi ma baina dzalika minadz-dzunub. Jangan kalian tulis lagi dosa-dosa yang dikerjakannya seharian ini. Ulang be tulis kamu be hanai karejoon nia daripada dosa disadarion. Arana mai buka ia dot nadenggan itu tupia buseng nadenggan. Apalagi ngot buseng kamu ngot buseng dot nadenggan. Udah botar songgo tau jam tolui ningiat to. Olo get kaya tu kamar mandi tarsonggot rupana pala tarsonggot peadong do bacaan na di hadis ni Nabi. Ngabi no to get manggonti posisi ni bantal dot pature ulos sangamin top lampu. Ama bacaan na pala tarsonggot kita to ngaborngin bope na suget ngot do peita. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ghafirli. Thumma da'a
kemudian dung mendoa ya Allahumma gfirli, lalu dia berdoa mendoa ko pas tersonggot, ustujibalah, dia diperkenankan. Rupanya salah satu doa na makbul di sisi ni Allah. Pala tersonggot kita to ngaborngin, lalu kita langsung berdoa. Ulang menjalaki HP. On mana malingin HP doi ate. Ahado la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ghafirli, oh Tuhan ampuni madosangku. Kemudian mendoa buseng maho, panjangkon umurku, sehat konau, len rasoki di anak borungku, len diau kesehatan, tunjuki hati-hatengku, palambok mapangkulingku, pada memaparroangku, ela magut-gutku, cabut makikitku. Diperkenankan Tuhan may doa mi, ijamin Nabi doa na iperkenankan, salah satu na pas tersonggot modom. Ampun na sunjung doho mendoa di si indah ning ruangku te. Rupana arian na borngin manyogot na potang tersonggot pe mendoa. Aso diperkenankan doa mi, ilehen Allah arana dabo pala tersonggot modom kita terdokon dopei na suci ita te. Tak unjung ko mangkobari mulai ngun modom jam 10 sampai jam 3. Jahat mengecet yalak ko dompak modom memang nasongkal mahoy. Napadua na unjung ko margabu sisi, unjung ko dendam, mela domilas nirwamu, mela. Mardosa de indah, arana namu domi ita. Hati-hatin tak bersih, matan tak terjaga, suping tak terjago. Allah. Jadi ima mendoa kita, mudah-mudahan nian ita sudah idaut pada Tuhan sian maksiat dot dosa. Diarina sadarion kajin tatar karason. Aham ngapai kajintai mukot di makna dope. Kajinta diarina sadarion tentang bahaya memakan riba. Ulang pamasuk tu papangan muriba, ulang kogiot epeng na haram, ulang pangan uma na suhartomu, ngasih binoto keho manabusi sayur, tarpa masuk jagal sayuri robung tu plastik mi. Ulang jo, on may tagule robungon, aso arana na iben niya de iya di nasala. Aw nga na utabusi ibay niya sundian to nga ni olo salay siya de niya boy pamasakia robungi. Ulang ligin mulai ngun na ipangan mi, mulai ngun aek na sampai la siyak na, sampai tu pinggan na dot cendok na, indahan na dot gule na, adong doy sina supade indah baru pangan. La siyak naon la siyak kudon ningmu. Nau buat don digadungkan, ciak-ciak naon nau buat de disekobunkan, menaon nau tabusi do na marsaba doau, balanak naon epeng nialak laing kudon na mangguris, pinggan nai na wang surdon, amak nai nau tabusi, olo pariranai na tu buat di kobunan alak puna ulang pangan ibe. Adong rupai sina mercampur menon na halali sudah menjadi haram gara-gara ni parira na dua batui digin sudah
Palamar ibadah koligin amak sumbayang mi na yasde yas na haram ulang pakai. Jadi on majago on na puntingan na manjago boltokon. Ulang adong isi-isi alak na bisa ning nabinta menjaga akan kejahatan lidahnya, barang yang ada di antara dua jenggotnya. Dila madabo itile olo madila ijago iya pangkulingnya inda menyindir-nyindir kalak, ulang mangkarastu mangecet tuala, ulang margabus manggibah, ulang ucapan niba menyombongkan diri. Jago papanganmu anom boda-borado mencari toon ibadahmu ni siapa ini alak indalang kakak borgini di bagasi hona piu-piu umak siaha isi deo baawi olo jam-jam 10 ning ruang putih olo imada pas mengaji Quran udah bawa 40 juz nainya ulang dokon 40 juz naibe nah nombolo pus pangkulimmu. Jago ise na bisa menjaga lidahnya, barang yang ada di antara dua jenggotnya dan di antara dua kakinya mangidomohop ijago iya kehormatannya, damar zina iya ijago iya harga dirinya, dan apa yang ada di antara dua dan apa yang dan dia jaga perutnya, ijago iya panganannya, ijago iya ucapan nia lidah nia, ijago iya buseng kehormatan nia, maka aku jamin dia akan terlepas dari segala kejahatan dan aku jamin dia masuk surga. Ima jago oni. Jadi salah satu na padonok kita tu sarugo tu narako mangan na haram. Ise nara mangan na haram na copatan masuk neraka. Salah satu na onma mangan riba, mangan anak naik, tambah naik, ulang masuk tu papangan ni banasonian. Oloma lagi na tubang-tubangon bo. Aku na supining muna konjolong. Alladzina ya'kuluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Orang-orang yang memakan riba, mereka ambillah riba, ada arti ni riba bertambah, naraya mangan tambanai aso idokon memakan riba aranangana sudah manombo pangano ni pengriba itu nagit manabusi kareta do iya, git manabusi asur, git manabusi baju, manabusi tano, aso idokon yakulun harana paling besar manfaat ni hartoi panganon ma. Maaha pekarejo mu totop de manjalaki panganon saja lang ajabat ni pangan. Tai istilah menjalaki panganonon mandung lebih utama idokon kalakon aso arana biasona na paling utama jalakoni panganon ma, padahal nautikan do na pangan mi ne jalaki mi na bahatan na tunalain do. Alak-alak na mangan riba la yakumuna tidak dapat berdiri sian kubur nialai, inda bisa hojong-jong sian kubur mi, padahal kita butuh perjalanan jauh merdalan dopeta nadawan mun kuburi sampai tu padang mahsyar 1000 tahun arana inda di tempat merbangkit mi padang mahsyari. Imentong ijia oi kubur kondisi ajabuz zanab muning nabi disima tompangan ni sude daging tulang tu ajabuz sanapon nasusego idokon nabinta sallallahu alaihi wasallam dong dabu ajabuz zanab di belakang taitile
Olo tulang ekor saro-saro jitana na susego isi matong kinay tong pangan na sude ijia Omar bangkit mardalam dope tong kinay tu padang mahsyar masuna dawan dope perjalanan non ulang kamu marsanyang sianyang na manguluon dung marbangkit ngun kuburan ipadalan dope tu padang mahasyaran alak na mangan riba dia tidak sanggup berdiri mosor kosor amang naburat dibuto ulang yang gan ko adong nagit manugunuguho ndadong bebe to gujuluaw niya dapat tiret muaw niya aw do pepaturion kunya la yaqumuna tidak dapat berdiri illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu asyaitanu minal masjid melainkan sebagaimana berdirinya orang yang kemasukan setan minal masjid daripada penyakit gila songoni matong kinai perbangkit ni alak namangan riba mutur songoni busa base inda dong tenangna inda bisa tenang merdalan payah merdalan matu por laos gehet naos namar bangkiti matu por tamu do matu por Allah songon manuk nai toko padahal bisi hita butuh keselamatan mata niari saro-saro jita bo pengadong mata niari na be mai tabo to ire-ira sanjong kalau do mamilasna obanon inda na tanggung hebat na dosa ni riba songon alak na kemasukan seton lantaran penyakit gila on madilehen Allah subhanahu wa ta'ala kehinaan tualai aso songoni langa termasuk ma harani boltok nialai godang menyerep boltoki pati menek sena unjung kita mangan epeng riba bope 1000 sonon matong kinai perbangkit nia anggo inda tubatiatu Allah dalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba itu harana alai beranggapan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba padahal palamar jagal rado sapoken sutar palugut hasil naite te anggo riba marhasil terus olo kan maranak terus nga penting loja bagas nibaan mayaiba mendapot ilehen tualaki 800 ibayaria 1 juta epeng terus modem doi bagas nibaan tai dapot epeng namar jual beli ilo jaya palugut-lugutna 1000 2000 ibenia tu kaleng-kalengi palugut-lugut dia baru dapat dia sabulani sekian anggo ribai nga penting palugut-lugut kon loja maranak terus jadi dao marbeda nian on kajina don anggona on ompung-ompungon dia meraibe apalagi sanari on marabionna ngarroan tu jolo-jolo bagas muyui marroan tu perjagalan muyui saon jo kakak saon tuau pala namar monggot duma membayarna adong bage namar lari-lari namar gabus dor ijiau makmu marunnya ijia ayahmu ngaison naisido mar monjap khawatir kasidungan nak gadis nasada habis sudah ngadong na tinggal aso karena tidak berkah karena dia yang haram ulang patola anak mulut boru mutu nasononan tidak bona payahan amang ekonomi iso barko inda angkon namar gule daging subutong karipu sambal pebakwan sada madung betul do get manabu si TV nangkon pedong TV munga na mo ngay on get mewah sa jo get adong jo ulang songon kalak songon na samping mi gurugar ati-ati mo patundana kasidungan na ipaturut ko napsumu kasidungan na momo na terjebak di na mambungo-bungo yon dohot na manarimo na songononan kasidungan na abis hartoy sude
tos mau ngadolang wo pengada dapat tarutung na ipinomak na muap na. Jadi onma ibu bapak yang dimuliakan Allah, pada ori bayingun ko ulang patola borumu mangan riba, ulang patola pompumu mangan riba, ulang ko giot riba. So haranai pada dirimu sian kebahagiaan dot ketenangan, membangun bagas mahoda tai riba, sumbayang ko ibagas mi indai tarimo sumbayang mi, mengaji ho indai tarimo kaji mi, tubat ko indai tarimo tubat mi, gulung ko di pantar ribai, koyak ruani Tuhan namodomi ho, merbuat baik pehoy si ngadong gunana. Padiar masuni menek bagasmu nang kon mangaribai. Ado gunana joy bagas santongkin na haram do. Imasidokon nabinta ma'adun akthara minar riba illa kana akibatu amrihi illa qillatin. Siapapun yang memperbanyak hartanya daripada riba, melainkan akhirnya urusannya ujung-ujungnya adalah jadi miskin. Taidongan na kayo doya zohirna day na kayo anggo hati-hati na miskin doy aso merasa urang senantiasa dibayangi kemiskinan sundia montong kinay pala abis susah ya na adong di siya na ancit maday te biaso na nasudong do na susah on na adong do siya te susah aso harana akhir daripada makan riba itu adalah kesengsaraan. Nga sengsara hoison tongkin nai los get matemu, tongkin nai di kuburmu, tongkin nai berbangkitmu, tongkin nai di padang mahsyar, tongkin nai di bertimbang mizan sampai meniti sampai tu bagasan ni neraka. Makana idokon nabi di menjelang hari kiamat on masalah satu na payah na jagoan ni manusiai ahai harta yang halal na payahan momo sajojo na harami ulang ko giat tongkin nai isogok kalak so tataamu on nagit romon sogok kalak ko orang tuangku yang dimuliakan Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi on mada haram mai ita pangani jago boltokmu sendia mai taget khusyuk get deges namardalani tai miak na iben kodo na haram mangan riba ho epeng riba mi ita busion ko tu saba hasil ni sabami haram sude ilehen ko tu anak mi epeng na haram naipangan niala i haram ilehen ko tu paum pumi menek lupe mai len ko medohot danon na haram antak on masan nari rabion na nabahat san nari naona anong dojiren mo naona sibuto orang tuangku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala imasidokon nabinta sallallahu alaihi wasallam arba'atun haqqun 'ala Allahi alla yudkhilahumul jannah wa la yudhiquhum na'imaha adong opat mocom inda pantason ilen Tuhan tolay sarugo dot mendapot kon nikmat ne pala adong yalak nai na opat mocomon inda pantason ibaen tu sarugo dot inda wajar mendapot kon nikmat sarugo isi marwai na opat kalakon mudu minu khomrin alak na minum khomar
alak na minum tuak, namar ganja, namar sabu-sabu, mar kahanggi masude, na minum khomar, mar minum-minum, on pe minum khomaron, manombo nga natarantak bayoy, niya nanggo na mga jiyon nga dongon, ulang ba? Wa aklur riba, alak na mangan riba, tidak akan masuk surga, dan dia tidak akan mendapatkan nikmat akan nikmat sarugo. Padahal on mad ketujuan tanah mengoluan mendapatkan ridho ni Allah, sudah pot kita sarugo ni Allah Ta'ala. Tayang gunai pangan do ribai, indang kan masuk tu bagasan sarugo. Ay ma au sendia do may baya bagas kining yate ndo butu barungani ngadto tong abongan olo ate panabusini ay pe na manginjam dawin ya inda marte wi be wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim, ulang papangani harto ni anak yatim, hak ni dojo ben menek-menek do pialai ikuasai ho, padahal umak na harto ni alai do ulang pangan harto ni anak yatim. Semestina ita do mangalehen tu anak yatim tile, oleh ita do mangalehen batu anak yatim, arana ita do may sude orang tua ni atile, olo bantu anak yatimi susonang ruan yalai bope kayo te amang na kayo ando anak yatimi paduau kayo di harto de anggota yatini ana miskin de ono bope de guys bajunia ari rayo godang organisasi patunia bahat epeng nia tayadong dona urang nia ahamana urang nia inda dong ayah nia maniop tangan nia papaulu di kampungi inda dong topotan niangun musojid di bagas, inda dong namangontangi amaridi, inda dong namambonceng-boncengia, inda dong namaniop tondinia. Masu ia butuh kasih sayang, ulang sugari ipingkok be, ulang sugari irurutan epeng naidot artonai be. Ahadoma pasonangi adot kasih sayang, olongi anak yatimi, cintai anak yatimi, sumartam baton dinia, arana ngadong bena patureia, saja bahat pe epengi, angguna sudong doayahi, ngadong beguna ni epengi. Ira soyamu dua muna yatim piatuon. Bahat peepengmu angguna sudong ayahi ari rayo urang do semangat nana ari rayoi anggo sugarilek adong kalai ipasonang koma daite apalagi ngadong uma ibu seng yatim piatu amusonon bo ay ma ima suamu pena perlu do ni sayangan anak yatim na tobang ise manyayangi amu anak muyu ngadong ayahi be. Sedangkan umat ingadong udai be melelel oton di, apalagi maanaki. Jadi orang tua nami alak namangan harto ni anak yatim tidak dimasukkan Allah ke dalam sorga indah mendapatkan nikmat ni sarugo i masuita kaji i senamarsak alakna na susah parwana payak rasokina porwania hajat-hajat nia dilehen Allah Ta'ala, maka sapulah kepala anak yatim, beri makanlah anak yatim. Aima namamuan mukobul doa ni baik. Maka sebalik na palayan citan anak yatimi indai tarimo Tuhan ibadah ni ba. Hadope wa akul walidain durhako tu orang tua nia. Alak na durhako tu ayah na dotu umakna. Maka indah akan masuk surga dan Allah tidak akan memberi kenikmatan surga. Suni jona minum khamar namangan riba, suni jona mangan harta anak yatim. On maita padau tilemang. Di hadis na lain an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah kamu adong pitu
na padawi tasian rahmat ni Allah subhanahu wa ta'ala, na menyesatkan kita, na menyego-nyego imanta, na menghancurkan kita. Bahkan ibadah-ibadah taipe nangkan ditolak oleh Allah, dosa besar. Ahamai asyirku billah, syirik kepada Allah, ulang mensekutukan Allah. Sudena angkon bertumpu tu Allah, usaha mimar usaha angkon ro umak dia tiatemu, Allah yang memberi rizki, bukan usahamu. Sulang sego akidahmu, ulang sego akidah. Isi alak namar usaha diyakini ia rasokin yai rongun Tuhan dohot mun usaha niai, sego me keyakinan niya na syirik domayai. Pala marubat ko ro di ati-atemu pelmina pamalumnai dot Allah Ta'ala na sego ma akidahmu, hanya sekedar kata-kata sindiran de paledokon ko mamalum botodung upangan bot reki, sekedar sobob de tile sonni jo mamar azimat ko adong do azimatmu adong do manomboroi kobet kon di aki olo nasabobat do meisi adong bage ditangani olo pala ke hotu bagas nialak bage ma bulu bage ginjang pintui adong nai tulis karotas adong khotamun nubuah, tola deh tola, asalkan akidahmu betul, meyakini bahwa tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah, kecuali ia hanya sekedar usaha, dokon tulis ia di si, iya sekedar usaha, tidak ada yang membekaskan kecuali Allah, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang memberi mudarat kecuali Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Saat mengaramban ko Muhammad ngana hona mengarambani Allah Ta'ala de ima sungadong memberi manfaat mudarat kecuali Allah, on maan sebetul-betul ati-ateni ba isandar kontu Allah. Ima so hebat tawakkali, ima so itakaji na jolo pala modom ko ibagasmi nangkon mapusturwa mo ben dung igoruk ko bagasmi, seolah-olah salamat mohodung igoruk ko. Isu na menyelamatkan goruk-goruki Allah. Masus jot-jot kita zikirkan la haula quwwata illa billah, magogo do ati-ati ni bai pala jot-jot ibaca la haula wala quwwata illa billah. Bahkan alak naman zikirkan la haula wala quwwata illa billah, nangkan isembuhkan Tuhan maya daripada 99 penyakit. Aisaruha alham, na paling ringan na duka cita. Maka ala-ala nagok menzikirkan la haula wala quwwata illa billah, insyaallah nadawan mun ate-ate niya marsak. Ulang ko par marsak adong zikirna la haula wala quwwata illa billah. Pala Roma masalahi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi on mada kita padao mana pituan asyirku ulang syirik, hanya kita menyembah kepada Allah, hati-hati nibah hanya bersandar kepada Allah. Ngadong Nabi bisa memberi manfaat mudarat kecuali Allah. Ima sukuat kondoah mutu Allah, kuat kondoah mutu Allah. Bope hebat usaha na anggo ngaizin kon Tuhan ngarai tile ndai de badabo maaman me bain mau usaha na niya sendai ben ko mau pupuk mau bain deges pupuk na simporot on tusonnya nganara. So Allah Ta'ala dentong malen na aso ngara martumpu ati-ati niya tu ubat na nagodang argay ni simporot nai lupa ia mendoah kon na isoponiay khodo Tuhan kuna mga lehen. Sarupa hidayah Allah Ta'ala dinamalan hidayah jo inda diri ni baitile Allah Ta'ala syirku billah. Ada pe wasihru sihir ala na adong ilmu sihirna
Selanjutnya wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq. Membunuh kon membatal kon amal mon. Na membunuh ala. Selanjutnya wa aklur riba, memakan riba. Wa aklu malal yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli wal firar yaumaz zahab, lari dari medan pertempuran. Wa qazful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, menuduh wanita-wanita yang baik yang lalai dengan berzina. On sudah diharamkan oleh Allah, menghapus amal, menjauhkan kita daripada keampunan Allah. On maita padao ngun ati-aten tadot ngun dirinta. Orang-orang tua namina dimuliakan Allah. Jadi alak namangan ribaun, songon dia mana mangan ribaun. Idokon Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-riba 73 baban aisaruha mithlu ayyankihar rajul ummah. Atau dalam sebuah hadis isnani wa sab'un adanaha mithlu idyanur rajul ummah, rawahu Tabrani. Alak namangan riba idokon nabinta 73 pintu jalan ni ribai. Aisaruha, na paling ringanna dosa ni ribaun, mislu ayyankihar rajul ummah, seperti menikahi seorang laki-laki akan ibunya. On mana paling ringan dosa ni riba. Aha mana paling menek na dosa ni riba. Sajia masa menek dosa ni riba. Udah bo jauh jolo epeng mi 200 ubayar jo 300. Sajia lobina 100. Sajia ma dosa na 100 si sarupo mai dot ikawini iya umatnya. Godang mada dosa na idai. Ai ma. Nagodang mai dosa na. Nagoyak marwani Tuhan. Tuala ala na mga ribaon. On may dokon nabinta sallallahu alaihi wasallam. On masidokon Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai ala-ala na beriman, mabiar kamu tu Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu orang yang beriman. Pala adong kalaina mga riba di zaman jahiliyah masuk Islamia, ulang jobe utang nialak na lewatian, tinggalkon mai anggona betul-betul doa mu mariman. Anggona betul-betul do ita mariman tu Allah, kecuali na orang betul imanmu tu Allah Ta'ala. Inda na betul ko na mariman tu Allah Ta'ala, ontong bain magyot mo diginjang ni duniaon. Tapi pala na mariman do iba tu Allah, ulang ko ramangan riba, ulang ko giyot epeng na haram, ulang ko giyot na supade, jago papanganmu, sulang marimbas tu kekhusyuan ni ibadahmu, mangila semangat mematikan gairah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hape dalanna ulang giot kita ribaon Allah. Ay ma. Jadi sendia do marusaho madaita. Marusaho na halal. Padiar otik asalkan halal borkat manganna. Butong iba taruban maramal ibadah. Ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ayyakula min amali yadihi. Tidak ada makanan yang paling baik yang dimakan seseorang kecuali dia mencarinya dengan usahanya sendiri. Marusaho abis sibuki matartar na marodoki. Matobang-tobangi sabaan, matobang-tobangi kobunan, penasubisa do masungake. Ipe manombo tuget-tuget ihodope. Nagodang harga day na marusahoy majut-jut itadokon.
Ulang yang kan ko ya maksumbayangi sajo namar amal ibadah. Tai i sabai ikobunan pe namar amal ibadah doi. Betul doma. Ai ma. Iampuni Tuhan palang dapat ko ke ampunani sian amak sumbayang mi. Ke peho haji indah na ampuni. Ke pe ya umrah indah dapat ke ampunan. Ke heya amang haji indah ampuni Tuhan. Tapi bisa jadi dapat ko ke ampunani ngun lelahmu menjalaki rasokin ya anak mi. Lo jai bana menjalok ya laki rasokinai. Marjibaku do may na marusahoy sampai magodang kalay sampai pabagas ko. Insyaallah on madalan mo mandapot kon ke ampunan siyan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi epeng usaho na deges na ahama apabila marusaho ita dohot tenaganta sendiri dot akal ta atena halal ahape usahona insyaallah dilehen Tuhan doi keberkatanna. Bahkan dalam sebuah hadis idokon Nabi sadirham epeng riba. Sadirham epeng riba. Saya masan nari sadirham ban ma 2000 teh. Sadirham epeng riba naipangan mi godang day pah dosana godang day dosana goyak day ruani Tuhan daripada marzina iya 36 noli sadirham doda padahal mangidomo pala adong kalak namang karejoon na suni na hinuan may lalate olo na hinuan me na sulabo day na sulong do harga niri ini ide ning ruang kusuro babiatini ya buseng. Nah no maday benko. Tapi adong do pinam hido siya ni. Adong. Alak namangan epeng riba sadirham. Ay ma. Mapala adong mulak tu kajinta ng kinan na mga riyon na sa jutai. Yari na riyon na 300,000 do 200,000. Ulang kodot do kon tu barumi ulang koraning mo. Aso ancur tong kinna iya di duniaon masunabahatan kala marsarak patunda ni utang marbadai patunda ni indah terbayar epeng riba gadis bagas sayang motor abis kobun tos mulak sude menjadi nol makanan menguluan sabarlah terhadap apa yang diberi Allah. Tikdot bahat nai padoon masuni ulang merasa hina ilalaho palay sajo baju muro mangaji hindi jauh ke mangaji asoy sajo jilbab ni ba ni nganay ron ni lambung mii aso terbawa emosi hodot perasaan terbawa emosi dan perasaan sungun dia pe asalkan mahalal insyaallah diberkati Allah de berkat ditambah Tuhan kebaikanna bo pelarat ko sanari rado kayo tong kinay ibentuhan dung matobang masunabahatan tobang-tobangon makayo dung matobang anggo na jolo baya ka malaratani na biaso de olo kan olo de sangko baya ka malaratani na jolo tay sobar ko ke osongon itu sabaman yas na ipangan mi matobang borkat ilen anak mi ilen Tuhan jo kesehatan coba may papangani hona harami dompak posoho rado marimbas dung matobangi bahat ibentuhan panyakitmu bope nga harani isa jo ipapangani hona haram sampai matobang ko ibentuhan kok panyakitmu mamarimbas dung matobangi go adong mana kanker adong mana na mocom ma tainian ujian bisa jadi pengampun dosa maite ay mana. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba. Ada laknat. Naidokon laknat abada Allahu ar-rahmatihi. Dijauhkan Allah lah dia daripada rahmatnya. Isi mana dilaknat ni Allah akilar riba. Orang yang memakan riba. Wa mukilahu yang memberi riba. Wa katibahu tukang catat naik wa syahidahu saksi naik na sude
Ona sudah. Ilaknat Allah. Nama nulis nai, nama ngaliin nai, menjadi saksi nai, nama mangan nai. Jabat laknat da nai ira setan domai. Ima sidokon setani laknatullah. Ima supurwan tagari makhusuk dung mato bangun. Palat ita senantiasa memakan yang halal. Lek lalu namar amal ibadahi bope marpalan-palan tile. Lalu na sumbayang sunati bope marpalan-palan. Lek margaira aso sehat tong hati-hati. Anggoy pangan do na aramingana sehat hati-hati. Inda na khusyuk, bope khusyuk raya khusyuk nganay tarimo Tuhan ibadah niya. Anggo inda tubatia tu Allah Subhanahu wa taala. Ima di dalam satu kisah Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mangida alak na di bagasan ni nanah dan darah marlange. Modang boltok nai maminggir maalai tu topi Roma na mga rambani kaluar mangun babanay dot igung nai dot ngun suping nai daro sude get mongkap maalay tu ginjang tak onaramban maului get mungkap buseng ma onaramban mungkap buseng onaramban mapicar malala ulu panganon daro masuk tu suping masuk tu ulu sude masuk daro tu sibuknya sedeya Jibril na orang-orang kuda boltok ni mada alak-alak na mangan ribai ning nabinta sallallahu alaihi wasallam alak-alak na mangan ribai. Harani orang-orang tua namin na dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ntajago ma pala na marjagal madeges at-tajirus saduq tahta dhillil arsy yaumal qiyamah. Perjagal na jujur na denggan di bawah naungan aras pada hari kiamat. Jadi pala purwan tamulia ita jago mapapangan tau ma Allah tajago mapapangan ta ulang masih butuh papangan niba apalagi menjalaki aib-aib niala. Allah harana adong tong namambutal kon amali 3 5 onem teh na pertama sibuk menjalaki aib niala nangkon sailigin aib ni samping mi bope adong idahonon na supadeti na lambung mi nangkon caritoon ni motorila smulakko tagian nanda boy ilalay mencaritoon ni samping ni ngaw boto kakak sang alak jiyay ba niya sunod-sunod nangkon ope na adong do aib mo na adong do cacat na adong do sude do sana marsipature do sana bema marsipature sumbayang nabe nangkon maurus tuy batuala urus madirimu na adong do cacatmu na adong do dosamu sude adong do sana guru na adong di do sana paras malungani adong sudah dosa na ngarong na sumar dosa napadua na killatul haya berkurang malu maila may tatutuhan maila itatutuhan maila itatudirinta maila tatualak maila ita palake itong kinay mulak ngadong silwa mo te palagit kay bada bumangulangi ang kon naarong de silwani baytile olo maila ontong home na sudong silwana alak sude mar silwa bungkus kinan masilwa mo te olo ulang get marangkat baru mangalame olo on naron maya marangkat jam sada arian manyugoton do pe manyabung ndara bebe tertarsuni maho mar siompot andi gando may buto mulo naget mulak ko naget ke marangkat gosok kinan mabaju mo bope sa poken na nay buto mo do inchogot ko naget marjagal ko bet kinan mabulung gadung mo bornginon olo paturi kinan mauncang mo manggule kinan maho bayan kinan mailambung pintu isang ahagadison mon palencogot ro motor nai tinggal mangangkat doma ulang isiro motor nai isido peho naget mangkobeti bulung gadung sambang de iba ini tile sanari do itamar siap jadi orang-orang tua nami ni ruang putar tersai madabo tile